اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हर किस्म जी तारीफ़ हमदो सना बुजुर्गी वॾाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात खे जुगाए जेको हिन पूरी कायनात जो अकेलो ख़ालिक ऐं मालिक आहे। करोड़ों दुरूद सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन साक़ी कौसर खैरुल वरा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात मुबारक पे हुजन, जिनके अल्लाह ताला इन पूरी कायनात जी हिदायत ला मबूस फरमायो। मुख्तसर हम्दो सलात खां बाद अल्लाह तबारक व तआला जनाब आदम अलैहिस्सलाम जी तख्लीक फरमाई। उन खां पोइ हिन कायनात में हिन धरतीअ ते क़यामत ताईं जेतिरा बि इंसान अचणा हुआ उन्हनि जे रूहनि खे पैदा फरमाई। पोइ उन्हनि रूहनि खे ख़ालिक कायनात ॻाल्हाइण ऐं ॿुधण जी तौफ़ीक़ अता फरमाई। उन्हनि खां सुवाल कयईं अलस्तु बिरब्बिकुम, छा आऊं तव्हांजो पालनहार न आहियां? क़ालू बला। रब साईं फरमायो तो सभिनी हिकिड़ी ज़बान में इकरार कयो हाओ। पो अॼु जेको नाफरमान आहे, मुस्लिम आहे, काफ़िर आहे, दहरियो आहे, कम्युनिस्ट आहे, जेको बि आहे,
रब जे साम्हूं हुन जी रबूबियत जो इक़रार कयाई त तूं वाक़ई असांजो रब आहीं। रब फरमाए ॾिसो जेको वाइदो तव्हां खां वठां पियो इन ॻाल्हि ते आऊं बि गवाह आहियां, मुंहिंजा फ़रिश्ता बि गवाह आहिनि, तव्हांजो पीउ आदम बि गवाह आहे। हीअं न थिए जो वाइदे खे विसारे छॾियो। औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, या ॿियो वरी तव्हां बहानो कयो त असां अबनि ॾाॾनि खे शिरक में ॾिठोसीं, पोइ उन्हनि जे देखा देखी असां बि उन्हनि जहिड़ा थी वियासीं, पोइ इन्हनि जे करे असांखे सज़ा न ॾिजां। ॿ ॻाल्हियूं। अल्लाह फरमायो त ईअं न थिए जो मूंसां जेको तव्हां हींअर अहदो पैमान वाइदो कयो पिया इन खे विसारे छॾियो, या वरी तव्हां दुनिया में वञी जॾहिं पंहिंजनि वॾनि खे कंहिं रविश में ॾिसो, शिरक में ॾिसो, ऐं तव्हां बि उन जहिड़ा थी मूं वटि पहुचो ऐं तव्हां इहो बहानो कयो त या अल्लाह जीअं त असां अखि खोली पंहिंजे वॾनि खे, पंहिंजे घर वारनि खे, पंहिंजे माहौल खे, पंहिंजे माशरे खे ॾिठोसीं, लिहाज़ा इन्हनि जे करे असांखे सज़ा न ॾिजां। अल्लाह चए थो ॿई बहाना क़बूल न कंदुसि। छो? तोखे मूं अक़िल सलीम अता कयो, तोखे मूं सम्झ अता कई। मार्केट में हिकिड़ी 100 रुपए वारी शइ बि वठण खां पहिरीं 50 दफ़ा उन जी तहक़ीक़ कंदो आहीं, 50 दफ़ा सोचींदो आहीं, आख़िर में दुकानदार खे इहो चवंदो भाई कुझु थियो त ज़िम्मेदार वापसी जो तूं आहीं। माना हिकु ख़सीस शइ जे लाइ तुंहिंजी एॾी सोच हुई, तुंहिंजी सम्झ हुई, ऐं दीन जे बारे में तूं कोरो अंधो न। ॿियो अंदाज़ो लॻायो त रब्बे करीम खे पंहिंजी रबूबियत, पंहिंजी वहदानियत, पंहिंजी तौहीद केॾी पसंदि आहे। न उते निमाज़ जो वाइदो आहे, न उते रोज़े जो वाइदो आहे, न उते ज़कात जो वाइदो आहे, न उते जिहाद जो वाइदो आहे, न उते हज जो वाइदो आहे। वाइदो वठे पियो पंहिंजी वहदानियत, पंहिंजी रबूबियत। जिन वाइदे खे यादि ॾियारींदुसि, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दून। ओ मुंहिंजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तव्हां खां पहिरीं जेतिरा बि मूं रसूल मोकिलिया उन्हनि खे या वही कयमि त तव्हां माण्हुनि खे आगाह कयो त आऊं ई तव्हांजो रब आहियां, आऊं ई तव्हांजो हाजत रवा ऐं मुश्किल कुछ आहियां, आऊं ई तव्हांजो महबूद आहियां, बसि मुंहिंजी इबादत कयो। क्या फरमायो? ए मुंहिंजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तव्हां खां पहिरीं जेतिरा बि रसूल अची चुका आहिनि, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम खां वठी तव्हां ताईं, उन्हनि सभिनी जी सभ खां पहिरीं दावत कहिड़ी हुई? हिकु अल्लाह जी इबादत, हिकु अल्लाह जी इबादत। मुश्किल कुशा बि उहो आहे, हाजत रवा बि उहो आहे, दाता बि उहो आहे, हर शइ उन जे अख़्तियार में आहे। इहा ई नबियुनि जी दावत हुई, इहो ई अल्लाह पंहिंजो वाइदो यादि ॾियारियो असां। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल इहा ई क़ौम में तबलीग कई आहे, ऐं मुंहिंजी क़ौम हिकु अल्लाह जी इबादत कयो। क़ौम जारी चए वकालू ला तज़रुन आलिहतकुम वला तज़रुन वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। क़ौम थी चवे त नूह अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि खे नाहे मञणो, 5 जेके पंहिंजा महबूद आहिनि उन्हनि 5 खे छॾणो न आहे। सूरत नूह में रब साईं 5 जा 5 ज़िक्र फरमाया कि 5 खे झले रखजां, छॾिजो न। मिम्मा खतियातिम उग़रिक़ू फउदखिलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। रब चए जेतिरा बि ख़ताकार हुआ, जेतिरा बि मुशरिक हुआ, जेतिरा मुंहिंजे पैगंबर जा नाफ़रमान हुआ, सभिनी खे पहिरीं पाणीअ में गर्क कयमि, गर्क करण खां पोइ उन्हनि खे जहन्नम में दाख़िल कयमि। केर बि हिननि जो मददगार कोन थियो, 5 मां को हिकिड़ो बि हिननि खे बचाइण कोन आयो। ॾेखारियो माना नबियुनि जी इहा ई दावत।
وَذُكْرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. او مجھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بان ابراہیم جو ذکر بیان کر. مجھو سچو نبی ہوئو. سچ پنجے پیے کے تو چوے یا أبت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. او بابا تو چھو تو نہ جی عبادت کریں نہ بدھن تھا نہ ڈسن تھا نہ کہ تجھے کہیں کم تھا اچن. ابا ہیڑے رب کے تو چھڑے ڈنو آئے. اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم. جی اللہ ان کھا سوا ॿियो को معبود نہ ہے. ہمیشہ زندہ رہن وارو کڏهن ان تے موت نہ ہے. ہمیشہ قائم رہن وارو کڏهن ان تے بقا ہمیشہ بقا ہے. کڏهن ان کے تکلیف اچن واری نہ ہے. لا تاخذ سنۃ ولا نوم. او دنیا وارو اج تائیں تہاں جے رب کے ننڈ کانے آئی. ننڈ تے پرے جی ڳالھ آئے تے کڏهن ننڈ جو جھٹڪو بہ نہ کھن آيو. ابا ہڑے رب کے چھڏيو تے جيڪو ہر وقت ڏسے پيو ہر وقت تنهنجے معاملے کي ٻڌي پيو ہر وقت تنهنجے معاملے کي حل ڪرڻ جي لاءِ تيار آهي. هاڻ ٻڌو پي آهي ڇا تو چوي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا. او ابراہیم پنجے مجھے خدان کا منہ پہ موڑی جے کریں تو نہ رکیں پتھر ہنائے مارائیں دو سہیں یا وقتی طور گھر ماں کڑی چھڑیں دو سہیں. یا تو توحید اتری ایزی نہ ہے اتری آسان نہ ہے. سگو پی آہے پی کے توحید پیشو کرے. او مجھا بابا خالی اللہ جی عبادت کر ان کھا سوا بے جی عبادت نہ کر. چتو ڳالھ ٻڌ ابراہیم تو جيڪر آئندہ یا پنجو درس ڏيڻ بند نہ کيو سنسار کرائيندو سائیں پتھر ہنائي مارائيندو سائیں. جے اهو نہ ڪيم ته وقتي طور گھر مان کڏي ڇڏيندو سائیں. ابراہيم علیہ السلام جو بابا تو تکلیف نہ کراؤں پاڻي تو ليو. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. جي چھان ڳالھ تے تواں گواہ نہ آيو. ابراہيم علیہ السلام جو پوٹو یعقوب علیہ السلام موت جو وقت ويجھو آ. پٹڑا گڈ کے وٹا سامو وٹھان ما تعبدون من بعدی. پٹڑو آؤں تو دنیا ماں ونجا پیو مجھو تو وقت ویجھو اچی پیو آ پر مکھے ٻڌايو تو مکھاں پو تواں کنहिंजी عبادت کندو कंहिंखे सजदो कंदो. عبادت कंहिंजी हुअणु घुरिजे. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جو مجھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز مجھے قربانی مجھو مرن مجھو جیئن ایک اللہ رب العالمین جلا ہوجے. نماز کی عبادت ہے یہ جانی عبادت مالی عبادت قربانی عبادت. یہ جیکے بھی قربانی جانور جیکو ہے خالص رب جلا کٹھو ویندو. صحیح مسلم جی روایت ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے. اللہ رسول فرمایا ان شخص تے لعنت وسے جیکو غیر اللہ جے نالے تے کو جانور تو ذبح کرے. من ذبح لغیر اللہ جیکو شخص کو بھی جانور رب کھان سوا بے کہنجے نالے تے کوہے تو. صحیح مسلم جی روایت ہے امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت. یہ غالب یعقوب علیہ السلام اولاد کھان تو پوچھے پٹراؤں تو ونجا پیو ڈیو خبر ہے مکھامو کنहिंजी عبادت کندو. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. بابا سی ان الہ جی ان معبود جی عبادت کندا سو تنجے ابن ڈارن جو جيڪو معبود آ. ابن ڈار کہڑو چ ابراہیم جو معبود اسماعیل جو معبود اسحاق جو معبود الہ واحدہ جيڪو ہکڑو معبود ہے. ॿ یا ٽے نہ
उन हिकिड़े रब जे असीं इबादत कंदासीं। इहो ई याकूब अलैहिस्सलाम जो पुटु आहे, किथे पहुतो आहे? जेल में आहे। ॿ साथी ख्वाब था ॾिसनि, आया यूसुफ अलैहिस्सलाम वटि, पर पोटो आहे कंहिंजो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो, याकूब अलैहिस्सलाम जो पुटु आहे। यूसुफ सां ख्वाब ॾिठो आहे, ताबीर ॿुधा। यूसुफ सां ॾिठो, हिन जो कमु फाथो आहे। चइबो आहे ॿुधायां वठो ताबीर, पहिरीं भला मुंहिंजी त कुझु ॻाल्हि ॿुधो। ॿुधायो। या साहिबई सिजिन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ओ मुंहिंजा जेल जा साथियो, हिकिड़ो रब बेहतर आहे या मुख़्तलिफ़ तव्हां पंहिंजा रब बनाया आहिनि, या हिकु अल्लाह वाहिदुल क़हार, हिकु आहे पर वॾो ज़बरदस्त आहे। ही जेके तव्हां मुख़्तलिफ़ पंहिंजा महबूद बनाया आहिनि, तव्हां ॾिसंदा त मुशरिक हिकिड़े हंधि मुतमिन न हूंदो आहे। हुन दर खे छॾे हुन दर ते, हुन दर खां छॾे हुन दर ते, हुन दर खे छॾे हुन दर ते, न यार हिन खां वधीक कोन आहे। माना हुनखे बीहक न हूंदी आहे, उहो पियो फिरंदो रहंदो आहे। त इहा ई ॻाल्हि यूसुफ अलैहिस्सलाम थो चए त तव्हां जेके मुख़्तलिफ़ पंहिंजा रब बनाया आहिनि, उहो बेहतर आहे अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, हिकु आहे पर ज़बरदस्त आहे, उहो बेहतर आहे। त अंबिया इहा ई दावत ॾींदा रहिया, इहा ई ॻाल्हि कंदा रहिया त हिकु अल्लाह जी इबादत करणी आहे। ऐं हिते मूं जेका सूरत यासीन जी आयत पढ़ी, ही शख़्स पंहिंजो अक़ीदो पेश थो करे ऐं मालिक खे एॾो पसंदि आयो, पंहिंजे आख़िरी किताब क़ुर में बयानु कई त तव्हांजो अक़ीदो बि हिन शख़्स वांगुरु हुअणु घुरिजे। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। ओ मूंखे छा थियो आहे, आऊं छो न हुन जी इबादत कयां जंहिं मालिक मूंखे ख़ल्क़ियो आहे, जंहिं मूंखे मालिक पैदा कयो आहे, उन ॾींहुं मूंखे वापसि वञिणो आहे। चए थो मूंखे छा थियो आहे, आऊं अहिड़े रब खे छॾे करे ॿियनि जे पोयां लॻां जिन का शइ पैदा ई कान्हे कई दुनिया में। अरूनी मादा ख़लक़ू, अल्लाह चए थो ॾेखारियो त भला इन्हनि खे जिन खे तव्हां पुकारियो था, कहिड़ी शइ इन्हनि बनाई आहे दुनिया में? हिकिड़ी ॾेखारियो न, का त शइ ॾेखारियो। या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। ए इंसानो, सूरज में फरमाए हिकिड़ो मिसाल तो ॾियां थी, कन खोले ॿुधजां। कहिड़ो मिसाल? जी मूंखां सवा जिन खे बि तव्हां सॼो पिया, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, कॾहिं बि हिकु मख बि नथा बनाए सघनि। मख ॾिठी अथव न? माशाअल्लाह, के मखियूं ऐं पोइ गटर खुलियल हुजनि, मखियूं न अचनि। असर पंहिंजे चाह में मख किरंदी आहे, नफ़रत ईंदी आहे पाण खे। अल्लाह जो रसूल फरमायो, जामे तिरमिज़ी जी रिवायत आहे, तेरे मख जा ॿ पर, हिकिड़े पर में बीमारी, ॿिए में शफ़ा अथसि। जेकॾहिं तव्हांजे खाइण या पीअण वारी शइ में किरी पए त हुनखे मुकमल ॿोड़े ॿाहिरि उछलायो। छो? इहा हमेशह किरंदी आहे जंहिंमें नुक़सान आहे, बीमारी वारे पर में। हाणे जेकर तव्हां शइ खे इस्तेमालु था, मखी खे न शइ खे किरी आहे उन में ॿियो पर बि ॿोड़ियो तव्हां त हुनजो इलाज थी वञे। अल्लाह हिकु हक़ीर शइ जो मिसाल ॾिनो आहे, उहा मख जेके ॾिसण साण ई तव्हांखे नफ़रत ईंदी आहे। रब फरमाए थो त मूंखां सवा जिन खे बि तव्हां सॼो पिया, XYZ घणा न, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, हिकिड़ी मख बि नथा बनाए सघनि। वलम यज्तमऊ लहू, जेकॾहिं दुनिया जा सभु कारसाज़ गॾु थी वञनि, सभु सरकारूं गॾु थी वञनि, कमा वाली सरकार कराची में अथव, कर्मा वाली सरकार, घोड़े वाली सरकार, अल्लाह केतिरियूं सरकारूं आहिनि माण्हुनि जूं। अल्लाह चओ थो इहे सभु जा सभु गॾु थी वञनि,
लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, एक मख भी नथा बनाए सघन। अरे मख त बनाइण परे जी ॻाल्हि आहे कि जेके तव्हां खाधा रखिया आहिनि जे साम्हूं मख बि न खाधे मां वाप का शइ खई आहे, तव्हां खे एतिरो त चओ साईं मञोसूं त मख बनाइण त तव्हांजे वस जी ॻाल्हि न आहे। हाणे मख जेको असांजो खाधो खणी चुकी आहे उहो खाधो असांखे न खां वापसि कराए ॾे। ला यस्तनकिज़ू मिन्हु ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब मा क़दरुल्लाह का क़दरी। अल्लाह फरमाए तो मख जे वात मां इहा का ज़रो शइ बि छॾाए नथा सघनि। मख त बनाइण परे जी ॻाल्हि आहे, पर जेका मख न वात में शइ विधी आहे ये एतिरा तव्हांजा महबूद कमज़ोर आहिनि उहा वात मां शइ बि वराए नथा सघनि। जी तालिब ऐं मतलूब ॿई कमज़ोर, जेको घुरे पियो ईमान जो कमज़ोर, जेका घुरियो वञे पियो ॾियण खां मजबूर। पर अॻियां शिकायत कहिड़ी कई, मां क़दरुल्लाह हक़ क़दरी, ओ बान्हा तूं मुंहिंजो क़दुरु कोन कयो जीअं क़दुरु हुअणु घुरिजे हा। ओ निमक हराम, खाधई बि मुंहिंजो, पीतई बि मुंहिंजो, पातई बि मुंहिंजो, ज़ाल तोखे अता कयमि, औलाद तोखे अता कयमि, माल मिल्कियतूं अता कयमि, बेहतरीन सिहत तोखे अता कयमि। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफ़तैन, अरे ॾिसण लाइ तोखे मूं ॿ अखियूं अता कयूं, चंदो करे छॾियईं। पूरी दुनिया विकिरो कर ऐं तूं चाहीं त आऊं सॼो थियां, कंहिंखे ताक़त न आहे जो तोखे अखियूं मोटाए ॾे, तोखे अंधो कयां। दुनिया जा डॉक्टर गॾु थी वञनि, दुनिया जा तबीब गॾु थी वञनि, दुनिया जा हबीब गॾु थी वञनि, दुनिया हीअं तूं माण्हू जे साम्हूं चला तोखे अंधो कर चाहियां। क़ुरान में फरमाए कंहिंमें जुरत न आहे जो तोखे सॼो करे। अॼु बि केतिरा अंधा आहिनि, करे ॾेखारियो न सॼा, आहे कंहिंमें जुरत को सॼो त करे ॾेखारियो। चऊं रब आहियां, चले तोखे ॾिसण जे लाइ मूं अखियूं ॾिनियूं, तुंहिंजे ॻाल्हाइण जे लाइ तोखे मूं ज़ुबान ॾिनी, तुंहिंजा 32 ॾंद लिकाइण जे लाइ 2 चप तोखे अता कयमि, तोखे सुहिणो बनायमि, तोखे मख़लूक खां ॿियनि खां मुनफ़रिद कयमि, पर नतीजो तो छा ॾिनो त तो मुंहिंजो क़दुरु कोन। मां क़दरुल्लाह हक़ क़दरी, जहिड़ो मुंहिंजो क़दुरु थियणु घुरिजे बाना तो मूंखे सुञातो कोन। जे क़दुरु हुजे हा त पोइ दर्द जूं ठोकरूं न खाई हा, जिन जे हथ में का शइ कान्हे। जेके मख नथा बनाए सघनि सो पुटु तोखे किथां ॾींदो, जंहिंमें मख जी सघन आहे सो तोखे पुटु ॾींदो, हुनजे अख़्तियार में का शइ न आहे। कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर। जो छा तव्हां अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे पंहिंजो दोस्त बनायो आहे, जेके पंहिंजी जान जा बि नफ़े नुक़सान जा मालिक ऐं वारिस न आहिनि। अल्लाह क्लियर पियो चए, 13 सिपारो अथई, सूरत राद अथई, मुसलमान कुरान पढ़ त सही। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, कि मूं रब खां सवाइ जिन खे बि तव्हां पंहिंजो दोस्त बनायो आहे, न नफ़े जो अख़्तियार अथनि न नुक़सान जो अथनि, न नफ़ो ॾेई सघनि था न नुक़सान ॾेई सघनि था, न औलाद ॾेई सघनि था न औलाद खसे सघनि था, न बीमारी ॾेई सघनि था न सिहत ॾेई सघनि था, न मालदार करे सघनि था न वरी ग़रीब करे सघनि था। माना ॿई शयूं, न मुस्बित न मनफ़ी, ॿई किरदार जंहिंजा को वासुलनि सां कोन। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ए मुंहिंजा पैगंबरनि खे चओ भला अंधो ऐं सॼो छा बराबरि थी सघनि था। अमल यस्तवि ज़ुल्मात वन नूर, जी रोशनी ऊंद बराबरि थी सघनि था, कॾहिं नथा थी सघनि, जी इहे नथा बराबरि थी सघनि, भला ख़ालिक ऐं मख़लूक बराबरि कीअं था थी सघनि।
जे इहे बराबर नथा थी सघनि त मूंखे ॿुधायो त जंहिं पैदा कयो आहे ॿियो पैदा थियण वारो आहे जी बराबर थी सघनि था जो मुंहिंजे तव्हांजी बराबर बीहारे छॾियो आहे हिननि खे ला तदउ मिन दूनिल्लाह ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله فرمائے نہ سڑ جان اللہ کا ثواب کے نہ تو کے نفع ڈیندا نہ نقصان جے کنے تو یہ کہو ت تو نقصان کھن وار ما تھی وڈے ظالمن ما تھیندے اللہ چاہتو چے نہ پکار انہن کے نہ نفع جو مالک آہن نہ نقصان جو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ جے کنے تو یہ کہو آئے مکھاں سوا بین کے تو آواز نو بین کے سجئی تا تو وڈو ظالمن ما تھیندے اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ جی رب تو کے تکلیف میں رکھنا چاہے کہ جی مجال نہ ہے تو کے تکلیف ماں کری سگے جی کہ وس جی گال نہ ہے کہ جے اختیار میں نہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری تے ہوئے پان مکھے چوے چھوکرا پٹ کچھ گالیوں تو کے بدھائن تو چاہاں غور سا یاد رکھ جاؤں تو کہ جنہیں بھی مدد جی ضرورت پہ فستعین باللہ پہنجے رب کا مدد گر جاؤں جنہیں بھی تو کہ مدد جی ضرورت پہ کلے انسان اڑے موڑ تے جی بیہندو آ جو پہنجے دل جی گال پہنجے گھر والوں کے بدھائن پسند کون کندو آ پہنجی زال کے بدھائن پسند نہ کندو آ پہنجے ماں پی کے بدھائن پسند نہ کندو آ پہنجے دوستن کے بدھائن پسند نہ کندو آ پر اندرا اندرا پریشان تھیندو آہے فرمائے تنے پریشانی جی حالت میں پہنجے رب کے پکاریندو کر او رب ہر وقت پکار کے بدھن وارو او ایری جگہ تا بدھے تو جتے تنجا والدین تھا بدھی سگن وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ چی مچھی وارو جڑے ناراض تھی ہلیو ان سمجھو اسی سختی تھا کون چلیندا سو فنادا فی الظلمات اون داہن میں مکھے پکارن لگو اون داہن میں مکھاں دعاؤں گھرن لگو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تو کہاں سوا بیو کو معبود نہ ہے تو کہاں سوا بیو کو حاجت روا نہ ہے واقعی تو پاک کئی مو پہ متھاں ظلم کیو آ اللہ مثال دینا چھوڑی نہیں ان کرے جو مسلمان ہے تم قرآن کے سمجھ اللہ جو نبی آئے اکڑے گوٹھ میں مقررہ گوٹھارن ایمان نہ آندو تن تھی بچ مجھا مالک فیصلو کر اللہ جو یونس فیصلو تھی ویو جیلے فلان میں نشانی تھی سمجھ تنی قومت تباہی اچھی ہوئی وہ نشانیوں ظاہر تھیوں بے حکم جو نبی انتظار کون کیو نکری ہلیا ویا کاوڑ میں ہاں قوم جانے رب جانے عذاب جانے پہریں تو قومان ڈٹھو تو کو میہ وغیرہ سٹھو پوندو پر ڈٹھو نا ماحول خراب آ ہمراہ بھجائیں والے اللہ جو نبی کتھے آ خبر پئی تے یونس علیہ السلام نکری ہوا پوتے پک تھی تے عذاب جی صورت آئے ننڈا وڈا پوڑا پکا مرد عورتوں ایکڑے میدان میں چی گڈ تھیا اچھی آو زاری روڑ استغفار اللہ ہن بھرے معاف کر بیر کون کنڈاسوں نبی وساں کا نکری ہوا اللہ فرمایو یہ مجھے اصول کے خلاف ہو یہ کنے تھیو نہ ہے تکیب قومت عذاب آنیا وری ٹارے چھڑیا اللہ قوم یونس ہا ہکڑو دفعہ کہو تھم کندو کون ہے تھیندو نہ ہے یہ پر ہک دفعہ یہ کہو تھم
आंदल अज़ामूं टारे छॾियो। उहो क़ौम बि सुधरी वई। ही नबी वञी ॿेड़ी ते वेठो। हालात ठीक हुआ उन वक़्तु। जॾहिं सीर में पहुता ख़बर पई त तूफ़ान अची वियो समुंड में। हाणे ॿेड़ी लोॾा पई खाए। मलाह चवा ॻाल्हि इहा आहे, ॿेड़ी वारे चयो हाणे वज़न घणो आहे ॿेड़ी में, सभु ॿुॾी मरी वेंदासूं, छा कयूं? चई हाणे कुझु खे अंदरि उछलायो। भई ईअं कंहिंखे उछलायूं अंदरि? जीअरे कंहिंखे समुंड में उछलायूं पाणी में? चई पुखा कढो, कुरंदाज़ी कयो, जंहिंजो नालो निकिरियो उनखे हणंदा वञो। नालो कढियो पहिरियों यूनुस अलैहिस्सलाम जो। माण्हू निहारियो जी यार माण्हू उछलाइण जहिड़ो कोन्हे। ऐं वाक़ई अल्लाह जो नबी को मामूली माण्हू अचा। वरी ॿियो भेरो हर वारे यूनुस अलैहिस्सलाम जो नालो चवनि। ॻाल्हि आहे तव्हां त घणी बचाइण जो कयो, पर लॻे थो मुंहिंजे नसीब में आहे। जीअं अंदरि वियो अल्लाह ताला मच्छी खे मोकिलियो त मुंहिंजे महिमान खे रखिणो अथई। उते जॾहिं पहुता ॻाल्हि जी तह ताईं पहुचिया त मामिलो छा आहे? अल्लाह चए थो मूंखे सॼे नादा फी ज़ुलुमात, रात जी ऊंदा, मच्छीअ जे पेट जी ऊंदा, पाणीअ जी ऊंदा, ऊंदाहनि में मूंखे सड़न लॻो। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तोखां सवाइ ॿियो को माबूद न आहे, तूं पाक कई, मूं पंहिंजे मथां ज़ुल्म कयो आहे। फस्तजबना लहू वनजयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। चई दुआ खे क़बूल कयोमांसि। तूं त चए थो ॿुधे ई कोन थो। अल्लाह जा बाना नेनवा जे इलाइक़े जे माण्हुनि ॿुधो त असांजो नबी फाथो पियो आहे। या जिन ॿेड़ी वारनि उछलायो, छा उन्हनि खे ख़बर पई? अल्लाह अर्श अज़ीम खां मथे चए थो फस्तजबना लह, दुआ खे क़बूल कयोमांसि, पुकार ॿुधई न। वनजयनाहु मिनल गम, चई गम मां निजात ॾिनीमांसि। वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, चई अहिड़ी तरह सी मोमिननि खे निजात ॾींदा आहियूं। इब्न अबी हातिम में रिवायत आहे, अल्लाह जे रसूल सां फरमायो त जेकॾहिं को मुस्लमान के शख्स कंहिं मुसीबत में कंहिं गम में घेरियल आहे, इहा यूनुस अलैहिस्सलाम जी दुआ पढ़ंदो रहे, अल्लाह ज़रूर उनखे निजात ॾींदो। त छा चई? लहू दावतुल हक़। सूरह रात में छा फरमाई? उन मालिक के पुकारन हक़ ही सच आहे, उन खां दुआऊं घुरण सच आहे, उन खे बाॾाइण सच आहे। मुसीबत जे वक़्तु, आराम जे वक़्तु उन खे सॾण हक़ आहे, छो जो सॾ खे ॿुधे बि थो, ॾिसे बि थो। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनी, चई उन खां सवाइ जिन खे बि तव्हां सॼो पिया, ला यस्तजीबून बिशैइन इल्ला कबास कफ़ैल अलमा लियबलुग फा वमा हुव बिबालिगी। फरमाए मूंखां सवाइ जिन खे बि तव्हां सॼो था, उन जो मिसाल ई आहे त को शख़्स पंहिंजा हथ डिघा करे बीठो हुजे पाणीअ जे साम्हूं, ऐं पाणी खे चवे त ख़ुदि ब ख़ुदि अची मुंहिंजे वात में पओ। कबासित कफ़ैल अलमा लियबलुग फा। छा मिसाल अल्लाह ॾिनो? मूंखां सवाइ जिन खे तव्हां पुकारियो पिया, कि उन जो मिसाल सम्झ मुस्लमान, सम्झे इंसान। त मिसाल है तो को शख्स पानी जे मथा बीठो हुजे, वो दरिया में पानी हुजे, खणी तव्हांजे खूह में पानी हुजे, चाहे वाटर कूलर में पानी हुजे, चाहे बोतल में पानी हुजे, हाणे पानी के चवे तदा पानी मूंखे तमाम सख्त उञ लगी है, हाणे मेहरबानी करे थी मुझे वात में पो, वो माह में भा लगी। अल्लाह चए तो पानी कदे भली तुझे वात में कोन पवंदो। पवंदो छा? ट्राई कयो, कोशिश कयो मता पानी अची वञे वात में, इंदो पानी? उञो खूह ॾे ईंदो या खूह ईंदो उञ ॾे? ये कॾहिं थियो आहे त खूह खे ख़बर पई हुजे फलाणो माण्हू उञो आहे, हल तोरी हलूं खूह ॾे वियो आहे कॾहिं? उञो ईंदो खूह ॾे। अल्लाह चए थो इहो ई मिसाल सम्झो त मूंखां सवाइ जिन खे बि सॾीनि पिया, माना का बि सॾ न के ॿुधनि था, न के उनखे ख़बर आहे त असांखे केरु पियो सॾे। कि जॾहिं उनखे ख़बर बि न आहे, जॾहिं सॾनि ॿुधनि बि कोन था, पोइ अल्लाह जा बाना सोच, पोइ मूं वटि सिफारिश कीअं तुंहिंजी पहुती?
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. सूरत आकाफ में छा फरमाई आयत नंबर 5 ऐं 6 पढ़ी कि उन शख्स खां वधीक ॿियो केरु गुमराह थी सघे थो जेको अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे आवाज़ थो ॾे, ॿियनि खे सॾे थो, ॿियनि खे पुकारे थो. मल्ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामा, जी क़यामत ताईं उनखे जवाब नथो मिली सघे. अल्लाह क्लियर थियो जी इन खां वधीक ॿियो गुमराह केरु आहे. अज़ल माना इंतहाई परे दर्जे जो गुमराह हुजे जेको मूंखां सवा ॿियनि खां दुआऊं पियो घुरे, जेको मूंखां सवा ॿियनि खे पुकारे पियो, जेको मूंखां सवा ॿियनि खे सॾे पियो. मल्ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामा, फरमाए क़यामत ताईं उन्हनि खे जवाब नथो मिली सघे. केसि ताईं? अबा साल हुजे, 2 साल हुजे, 5 साल, 10 साल. अल्लाह ताला पाबंदी आई हुई त इहे अल्लाह जा बाना जेके बि मरी चुका आहिनि या जेके आहिनि जिन खे सॼो वञे थो इहे 10 खां पोइ ॿुधंदा, 100 साल खां पोइ ॿुधंदा. मल्ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामा, फरमाए त क़यामत ताईं इन्हनि खे जवाब नथो मिली सघे. छो? जंहिंजी पुकारनि जे सॾ खां, जे दुआनि खां गाफ़िल आहिनि. जिन खे मुखां सवा पुकारियो वञे पियो, कुरान में सूरत आकाफ में अल्लाह साफ़ इरशाद फरमायो उनखे ख़बर ई न आहे त असांखे केरु पियो सॾे. वइज़ा हुशिर अन्नास, फरमाई जॾहिं क़यामत जे ॾींहं खे गॾु कंदुसि माण्हुनि खे, कानू लहुम आदा, जिन खे बि पुकारनि पिया हिन पुकारण वारनि जा दुश्मन थी वेंदा. वकानू बेइबादतिन काफिरीन, जेके बि हिननि इबादत कई आहे उन इबादत जा इनकारी थी वेंदा. छा मक़सदु आहे? अल्लाह चए थो त अॼु जिन खे बि मूंखां सवा पुकारियो वञे पियो, जिन खे बि हाजत रवा मुश्किल कुशा सम्झो वञे पियो, हुननि हिननि खे कॾहिं बि कोन चयो आहे. चयो आहे कॾहिं? ॾेखारियो किथे बि लिखत ॾेखारियो त अॼु जिन खे बि पुकारी पिया रब खां सवा ऐं उन्हनि चयो हुजे त असांखे पुकारी था कयो. अल्लाह चए थो त उन ॾींहुं क़यामत जे ॾींहुं हिन पुकारण जा दुश्मन थी बीहंदा, चवंदा असांजा रब असांखे का ख़बर न आहे, न असां हिननि खे चयो हो, न असांजो ताल्लुक़ हुयो, न असांजो वास्तो हुयो, न असां हिननि खे चयो त असांजे लाइ कंदा कयो, असांखे पुकारींदा कयो. असां किथे हिननि खे चयो? हा मूंखे ॿुधाए त केॾो अफ़सोस ऐं निदामत थींदी हिननि माण्हुनि खे जे अहिड़े रब खां न उमीद, अहिड़े मालिक खां परे. ओ रब साईं जेको इंसान खे पुकारे पुकारे चए पियो अचो मूंखे पुकारियो, अचो मुंहिंजे दर ते अचो, मुंहिंजा दर तव्हांजे लाइ खुलिया पिया आहिनि, हर वक़्तु आउं ॿुधण लाइ तयारु आहियां. अहिड़े मालिक खे अल्लाह चए थो अहिड़नि जे पोयां लॻा पिया आहिनि जिन जे वसई क़िस्म में का शइ न आहे, जेके मख़बर था बनाए सघनि. ऐं तव्हां ॾिसो केतिरा माण्हू रब खां न उमीद, रब जी ज़ात खां न उमीद, हुन जे बाननि खां उमीदवार रब जेको आहे उन खां न उमीद. न उमीदी आहे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, रब चए थो मुंहिंजी रहमत खां कॾहिं न उमीद न थिजा. ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान ख़फ़िया. अल्लाह चए थो मुंहिंजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू माण्हुनि जे साम्हूं बयानु कर जेका रहमत कई मूं पंहिंजे बाने ते, जेकी महिरबानी कई मूं पंहिंजे बाने ते, मुंहिंजे बाने ज़करिया अलैहिस्सलाम ते मूं जेकी महिरबानी कई. ओ अॼु जा नौजवान 25 सालनि जा, 30 सालनि जा, 40 सालनि जा, अॼु तुंहिंजी शादी खे 10 साल थिया आहिनि, दर दर ठोकरूं पियो खाई त औलाद कोन थो थिए. रब खां न उमीद, रब खां न उमीद है. अल्लाह मिसाल ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजा पैगंबरनि खे मिसाल ॾे
इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, चीर पुकारियाई पंहिंजे रब के आस्ते, या बी माना है त लिकी करे पंहिंजे रब के पुकारियाई। क़ाल रब्बि इन्नी वहना लज़ु मिन्नी वस्तगल रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरा फहब ली मिन लदुनका वलिया यरिथुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल रब्बि रज़िया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। पुकारी मुंहिंजा रब साईं, हॾड़ा कमज़ोर थी चुका आहिनि, मथे जा वार बछा थी चुका आहिनि, पर जॾहिं बि तोखां घुरियो अथमि तो मूंखे ना उमीद नाहे कयो। ज़करिया छा थो घुरी? इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरा फहब ली मिन लदुनका वलिया। पोया खानदान में भी खौफ तो रखा, ज़ाल बि मुंहिंजी संड थी चुकी आहे, हिकिड़ो पुटड़ो अता कर, हिकिड़ो वली अहद अता कर। मालिक ॿियो कुझु कोन थो घुरां, 90 साल जी उम्र में पंहिंजे रब खां ना उमीद न आहे। ओ 30 सालनि जा नौजवान, रब इन करे तोखे नसीहत लाइ बयान कयो आहे, ए मुंहिंजा बानो ॾिसो 90 साल जे पोड़े खे बि औलाद ॾियण ते क़ादिर आहियां। वकानत इम्राती आक़िरा, ओ मुंहिंजा रब जीअं आऊं पोड़ो आहियां त मुंहिंजी ज़ाल बि संड थी चुकी आहे, मुंहिंजी ज़ाल बि पोड़ी थी चुकी आहे, उन जी बि औलाद जी मौसम कान्हे, मुंहिंजी बि कान्हे, पर तो वटि कंहिं शइ जी परवाह कान्हे। इज़ा अरादा शैअन यकूनु कुन फयकून, जॾहिं बि कंहिं शइ जो इरादो मालिक कंदो आहे, सिर्फ़ु चवंदो आहे त थी तो आहे, शइ थी पवंदी आहे। अल्लाह तो वटि त मसइलो कोन्हे न, तू तो सब कुछ करे सकी तो। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि यख़्लुक़ु मा यशा यहब लिमन यशा इनासा व यहब लिमन यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअल मन यशा क़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर। जी ज़मीन आसमान जी बादशाहत अल्लाह जे लाइ जीअं वणे तीअं पैदा करे, जी मुंहिंजी मर्ज़ी खे धेरूं अदा कयां, मुंहिंजी मर्ज़ी जेके पुट अदा कयां, जेके चाहियां धेरूं ऐं पुट ॿई ॾेई छॾियां, वयजल मन यशा क़ीमा, जेके चाहियां त बे औलाद ई संड कयां, इन्नहु अलीमुल क़दीर, ॼाणे तुंहिंजी ताक़त बि रखे थो। मूंखे ख़बर आहे लाड़काणे में केतिरा माण्हू आहिनि जिन खे पुट न आहिनि, केतिरा माण्हू जिन खे औलाद न आहे, जिन खे सिर्फ़ु धेरूं आहिनि। ॼाण बि अथमि, सघ बि अथमि, नथो ॼाण। दुनिया जा डॉक्टर घुमिया, दुनिया जूं खाकूं मिटियूं खाधऊं, पर औलाद मरण मरी वियो। हिकिड़ी शादी, ॿी शादी, टी शादी, चौथी शादी, ऐं चवंदो शादियुनि ते शादियूं कई, पर जहिड़ो आयो दुनिया मां हलियो वियो। अरबपति माण्हू आहे, औलाद कोन्हे। अॻे मिसाल ॾिनोमि त रेड़ी हलाइण वारो अल्लाह ताला 10 ॿार ॾिना, उहो वीचारो पालण में ॾुखियो, हुनजो माल केरु खाइण जे लाइ तयारु कोन्हे। चए थो केरु आहे मूंखे चवण वारो? अल्लाह हिकिड़ो ई पुटु घुरां थो तोखां। यरिथुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल रब्बि रज़िया। अल्लाह मुंहिंजो ऐं आल याक़ूब जो वारिस थींदो, पर अहिड़ो पुटु ॾिजां जो तोखे राज़ी करण वारो हुजे। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ओ ज़करिया तोखे पुट जी ख़ुशख़बरी था ॾियूं। इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, जंहिंजो नालो बि यहया हूंदो, इन खां पहिरीं असां नालो बि नाहे रखियो। मूंखे ॿुधायो केॾी अल्लाह दुआ क़बूल कई? ॿुधे कोन थो, हुन ॿुधाइण लाइ त ॿुधायो आहे क़ुर में त अल्लाह जा बाना ॾिस त सही मूं छा ऐं छा नथो करे सघां। मुंहिंजो ख़्याल आहे नालनि ते तबसरो थी वञे तॾहिं केतिरा माण्हू जेके नाला ग़ैर शरई रखंदा आहिनि,
ऐं इन्हनि नालनि खां मना कयो वियो आहे। अल्लाह जो रसूल फरमायो त औलाद जॾहिं पैदा थो थिए माउ पीउ ते हक़ आहे त हुनजो सुठो ऐं सुहिणो सिबतो नालो रखनि। हाणे नालो बि अहिड़ो न हुजे जो वॾे थियण खां पोइ बच्चो वीचारो शर्माए त यार मुंहिंजो नालो छा आहे। जे पाण नाला हूंदा आहिनि ॿाहिरां में अक्सर किरड़, कंडो, चिभड़, टूह, कांडेरो, लौंग, फोटो, सूमर, नाला न पंहिंजा। हाणे इन्हनि मां जेको बि हमरा वञी कंहिं सुठे उहिदे ते पहुतो अब नालो छा थिए। हाणे किरड़ खान ॿुधाए थो का वीचारो खे शर्म पियो अचे छा हिनखे नालो ॿुधायां, पोइ एडी मेडी केडी करे मिसकिन जान छॾाईंदो आहे। यकीन कयो पोइ मुख़फ़फ़ इंग्लिश सां ॻोल्हींदो आहे त माण्हू खे ख़बर एडी खान, केडी खान, मेडी खान ख़बर पए त वीचारो नालो माना पूरो नालो शर्माए थो। सईद बिन मुसय्यब ताबी चए थो मुंहिंजो ॾाॾो पैगंबर साहब जी ख़िदमत में हाज़िर थियो। अल्लाह रसूल फरमायो त नालो छा थिए? इसी मुंहिंजो नालो हुज़न आहे। हुज़न माना ग़म, ॾुख, तकलीफ़, सख़्ती। पर न अॼु खां पोइ तुंहिंजो नालो असां तब्दील कयो, तूं सहल आहीं। चवंदोसीं हा किथे थो पियो नालो रखियल छॾियां। पैगंबर खे छा थो चए? अबे जेको नालो रखियो उहो मटाईंदुसि कोन। हू ताबी तो बयान करे त ॾाढे सख़्ती खे पसंदि कयो। अॼु ताईं ख़ानदान मां सख़्ती कान वई। पैगंबर सां फरमायो त पंहिंजे पुट जो नालो बरकत न रखंदो कर। छो? हाणे तव्हां कंहिंजे घर वियो पंहिंजे बरकत घर में आहे, इतफ़ाक़ कोन्हे। घर वारा छा चवंदा? अब बरकत घर में कोन्हे। पर तूं पाण जो बरकत आहे न तुंहिंजे घर में। तव्हां नालो रखियो रहमत। अबा घर में रहमत आहे, इतफ़ाक़ न आहे। छा चवंदो? घर में रहमत न आहे। तव्हां नालो रखियो आहे ईमान। अबा घर में ईमान आहे न? बा ईमान घर में कोन्हे। तव्हां नालो रखियो आहे हया। अबा घर में हया आहे चइबा हया कोन्हे। अल्लाह जा बाना कंहिं तोखे चयो नाला रख। नाला सम्झी रखो। नालनि ते थोरो गौर करे रखंदा कयो त बचड़े जो नालो छा थो रखां। ऐं अल्लाह तबारक तआला जॾहिं औलाद ॾे थो उनजो हक़ आहे तव्हांजे मथां। पर केतिरा माण्हू अल्लाह शिकायत कई इंसान ते। कहिड़ी? फलम्मा अस्कल दावल्ला रब्बहुमा लैना तैतना सालिन लनकूनन मिन शाकिरीन फलम्मा ताहुमा सालिन जअला लहु शुरका फीमा ताहुमा। जी जॾहिं घर वारी गरी थी पवंदी आहे, ख़बर आहे त ही पेट सां हमल सां आहे, ॿई मूंखे सॾींदा आहिनि ज़ालिम मुड़ुस। अल्लाह जेकर तो असांखे सही सलामत औलाद ॾिनो, असीं ॿई तुंहिंजा शुक्रगुज़ार थींदासूं। छा चवंदा? लैना तैतना सालिन लनकूनन मिन शाकिरीन। तो जेकॾहिं साले औलाद अता कयो, सही सलामत औलाद अता कयो, ॿई तुंहिंजा शुक्रगुज़ार थींदासूं। फलम्मा ताहुमा सालिन जअला लहु। अल्लाह फरमाए थो जॾहिं सही सलामत ॾिनो मान, हाणे मूंसां गॾु ॿियनि खे शरीक करण लॻा। हाणे झिंड बि लाहींदासूं ॿिए हंधि। हक़ कहिड़ो आहे तुंहिंजो अल्लाह जा बाना? अल्लाह जो रसूल फरमायो त जॾहिं ॿारड़ो 7 ॾींहं जो थी वञे, चाहे न्याणी हुजे चाहे छोकिरो हुजे, 7 ॾींहंनि जा मथे जा वार कूड़ तोयो वार रखिया त वञी ॿियनि जी जॻह ते झिंड लाहींदो था। अल्लाह चवंदो जॾहिं मजबूर आहे त मूंखे बि सॼियूं। दगाबाज़ निकितो चई, धोखेबाज़ निकितो। जॾहिं कमु टिपी वियुसि, हाणे मूंसां गॾु ॿियनि खे शरीक करणु लॻो। हक़ इहो हो त 7 ॾींहं जो छोकिरो आहे त 2 बकर क़ुर्बान करे विराए छॾे। पर तव्हां चयोसीं असीं अहिड़ा चरिया जो विराईंदासीं। छा कंदे? चई 2-3 किलो वरी चांवर मिलाए पोइ माण्हुनि खे दावत ॾींदासूं। पोइ माण्हू ईंदा, पोइ माशाअल्लाह ईअं कोन वेंदा। को मूंखे खीसे में लिफ़ाफ़ो ॾींदो, को पैसा ॾींदो, को तोहफ़ा ॾींदो। ख़र्च कयमि 50,000, आराम सां 2 लख रुपया कढी वेंदासूं। माना हिते बि छॾणो न आहे।
वरी जे छोकिरो आहे त तोहर बि साईं असां 15 सालनि जो नंढड़ो थींदो पोइ कंदासीं, पोइ 2 साल लेट कर भला गॾो गॾु शादी बि करे छॾिजांसि। हाँ हरू भरू तकलीफ़ छो थो वरी 2 भत छो थो करियां, हिकिड़ो ई करे जान छॾा न। ओ किथे लिखियलु आहे त तोहर जे लाइ भत लाज़मी करिणो आहे? ॾेखार न मूंखे। इन्हनि आसरनि ते यकीन कयो त असां पंहिंजा खिलाड़ ॾिठो हूंदो त 17 साल 18 सालनि जो छोकिरो थी वञे, हाणे पिनी तौर ते हुकुम छा आहे? 7 ॾींहं। किथे थिया 7 ॾींहं, किथे थिया वञी 17 साल 15 साल। न्याणी आहे त हिकु बकर या बकरी, 7 ॾींहं इहो कुर्बानी करणी आहे। गोश्त विराए जान छॾा, छो पियो चकर ॾी माण्हुनि खे? मौलवियुनि बि चकर ॾिना, तव्हां त अम चयो पर मुल्लनि बि धंधा शुरू करे ॾिना। बच्चे का अकीका कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अकीको कोन्हे माण्हुनि खां माल फुरण जो चकर अथई बाबा। अकीको आहे जेको करण जेको सुन्नत मुताबिक़ आहे। विराह पाड़े में त इहो अल्लाह जे तरफ़ां माना हिकिड़ो शुक्रियो आहे। मालिक तो मूंखे न्याणी ॾिनी, तो मूंखे पुटड़ो ॾिनो, तुंहिंजा लख एहसान। हाणे तो जेको मूंखे ताक़त ॾिनी आहे ऐं ही गोश्त वग़ैरह विराए तुंहिंजे नाले थो कयां, माना इहो अल्लाह जे तरफ़ां हिकिड़ो एहसान मूं ते थियो। मुंहिंजा मोहतरम, चवण जो मक़सदु इहो आहे त अल्लाह तबारक व तआला असांखे क़ुरान में मिसाल ॾिना त मूंखां सवाइ ॿिए खे न सॾींदो कर। नफ़ो नुक़सान मुंहिंजे हथ में, मुंहिंजे अख़्तियार में आहे। बीमारी मुंहिंजे अख़्तियार में त शफ़ा बि मुंहिंजे अख़्तियार में, तवंगरी बि मुंहिंजे अख़्तियार में त मिसकीनी बि मुंहिंजे अख़्तियार में, मौत बि मुंहिंजे हथ में त ज़िंदगी बि मुंहिंजे हथ में, सिहत बि मुंहिंजे हथ में आहे त शफ़ा मुंहिंजे हथ में आहे। लिहाज़ा हर वक़्तु मूंखां तलब कंदो रह, भलाई तलब कंदो रह, आउं ई तुंहिंजा मसइला हल कंदुसि, आउं ई तुंहिंजो कारसाज़ पालणहार आहियां। मूं माउ जे पेट में तोखे पालियो। दुनिया जो को डॉक्टर कोन ते पहुची सघियो, दुनिया जो को माण्हू ते पहुची कोन थी सघियो। उन जगह ते बि तोखे मूं रिज़्क़ ॾिनो त दुनिया में बि तोखे रिज़्क़ ॾींदुसि। अल्लाह मूंखे तव्हांखे सही माना में क़ुरान सुन्नत ते अमल करण तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।